Naunsa ka anak? Hala gisimhot akong tiil. Ayaw anak. Oy oy oy. Hala gilab ni Mama Lisa oy. Oy oy oy. Gisimhot ni mo akong tiil anak. Say baho anak. Say baho anak. Lo gisimhot ig maayo. Ka very good gani bata manimhot mas kung tiil oy. Ang tsinelas na ko imong gisimhot anak. Ha? Yan, good afternoon guys. Yan, update ni Papi ngayong afternoon. So, ayan, inaamoy po niya ang aking chinelas guys. Yan po si Papi ka concern. So, good afternoon. Update ni Papi ngayon. Afternoon, dito si Papi sa loob ng bahay. Shout out everyone. Smile anak. Smile. Bless mama usa. Taga Santo anak. Porting gapuhas bata na ko gyud bisag usaon. Gwapo gid ne. Gwapo oy. Gwapo kani bata. Oy di matabang ka gwapo oy. Say good afternoon bibi iho. Say good afternoon. Mag-say good afternoon sa imong viewers anak. Hello guys. Good afternoon. Dito po ako sa loob ng bahay. Tapos na po ako nagpupo guys. Tapos na po ako nagwiwi kanina guys. Kiss kong fever. Love Mama Lisa. Loy kalimpiog mata. Gilab si Mama Lisa. Grabe glab. Grabe glab sa bata ni Mama. Gwapuhang papi oy. Anong gwapo man yung bata ni Mama? Gwapo kayo oy. Ano ka gwapo oy? Smile. Smile. Ulo di mo smile. Hala, nagkaon ba ikog bayabas anak? Nagkaon ba yung bayabas si Mama Lisa anak? Uy, lagi ingkit akong kako. Nagkaon ba ikog bayabas anak ko? Lagi ingkit gid akong kako. Gilab si Mama Lisa maayo ni Papi. Grabe glab. Say good afternoon anak. Oh, dili mo good afternoon. Mag-good afternoon ang baby. Sige na. Sige na anak. Humana ba kag pangihi anak? Humana ba kag gawas anak? Nakawiwi na ba kag nakapupo anak? Tinuod gid na anak. Nakisaron anak. Ay mga bata anak. Si Sian marog si Haris anak. Paminawa anak. Sige na rog katawa anak. Taod-taod na anak. Musyagit na naghilak anak. Maranag na ikuan ng mga bataa anak. Sigsyagit. Naminaw ka anak? Ha? Naminaw ka? Sigkatawa sila anak no? Naighuman ba yung anak? Kusog kay musyagit anak. Love Mama Lisa bi? Love Mama Lisa? Dili mo love. Mahigda lang. Yaya ibis Malisa anak. Yaya ibis Mama Lisa. Sakit ba yung kilid Mama Lisa anak? Napiang ba ni anak? Tinuod na anak oy. Tinuod gid na anak. Naghubag ni akong kilid anak. Saron anak. Saron anak. Naitaw anak. Naitaw anak no? Paminawa. Laki saron anak. Ayan, thank you for watching guys. Ito lang po muna ang update ni Papi ngayong tanghali. So, shout out everyone.